well, I'll give the title, si después les doy el título del mensaje. It's Such Great Faith. Tanta fe. Such great faith. And that, it comes from Matthew 8, but I'm going to open this up in Matthew 17. So if we would, in our Bibles, turn to Matthew 17 to open up the message. Hallelujah. Matthew 17, I'm going to read 19 and 20. Let me get it up here. Mateo 17, versos 19 y 20. Okay. Verse 19, I'm going to ask for us to stand. I'm just going to read these two verses. If we could stand in honor of the Word of God as we read our opening scripture. Si nos podemos poner de pie para honrar la palabra de Dios mientras leemos la escritura para abrir. It says, afterwards, the disciples asked Jesus privately, why couldn't we cast out that demon? Verse 20, you don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Aleluya. Lord, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we pray that you would not just allow us to just hear your word and understand it. Te pido que no nomás lo podemos oír y entender tu palabra, but that you would impart your word into our hearts. Pero que impartas tu palabra en nuestros corazones. That we would know it, Lord God, intimately, para conocer tu palabra íntimamente. That we would be able to walk in your ways and do the things that you desire for us to do. Para nosotros caminar en tus caminos y hacer las cosas que tú deseas para nosotros. And I thank you, Father, for all that you do, Lord God. Te doy gracias por todo lo que haces, Señor. We pray in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Hallelujah. And so the title is Such Great Faith. El título es Tanta Fe. And in the scripture we just read, en la escritura que leímos, it said Jesus responds to the disciples saying, you don't have enough faith. Jesús le responde a los discípulos diciendo, no tienes suficiente fe. And then there's other scriptures or other translations, hay otras escrituras y otras traducciones that say, oh ye of little faith. Dice, que tan poco fe. And so those words might make us picture faith. Esas palabras pueden darnos una imagen que la fe is something that is either a lot or a little. Que se trata de teniendo bastante o teniendo poco. And we might think that it has to do with how much faith do I have. And if I'm praying for things and I don't see results, then I don't have enough faith and I need more. Right? That's what we would think if we just listen to that word, little faith. Eso, si nosotros más miramos la palabra poco fe, vamos a pensar que fe es algo de cantidad. ¿Qué tanta fe tengo? Si oro por algo y no miro resultados, entonces no tengo suficiente fe. Tengo muy poco, necesito más. But that's not... see, what I love about the Word of God, lo que yo amo de la palabra de Dios, is that if there's anything that's not real clear, that's hard to understand, si algo que no es muy claro, es difícil a entender, keep reading. Sigue leyendo. Keep reading and trust the Holy Spirit to reveal the truth. Nomás sigue leyendo y
confía que el Espíritu Santo va a revelar la verdad. And so I see that even in this scripture and others that we're going to share, lo miro en esta escritura y en otras que vamos a compartir. But here it says, because Jesus does say, you don't have enough faith. Jesús dice, no tienes suficiente fe. And so if you just read that, then you can, make up your own, or come up with your own conclusions. Puedes tener tus conclusiones de qué significa esto. But instead of doing that, just keep reading. Pero en vez de hacer eso, sigue leyendo. It says, I tell you the truth, even if you had faith even as small as a mustard seed. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. I don't know if you guys have seen mustard seeds. No sé si han visto semillas de mostaza. I don't think I have it with me. I don't think this is the one. I have an oil. Yo tengo un aceite para ungir. I have an anointing oil that has mustard seeds inside, que tiene semillas de mostaza. They're little tiny little seeds. Son semillas bien chiquitas. And so Jesus, he just said you don't have enough. But then he says, if you had just a little bit of faith, you could move a mountain. Y si nomás tienes poquita de fe, puedes mover una montaña, right? And so that could, so it's not about quantity. It's not about how much or how big your faith is. So no es de cantidad o qué tan grande es tu fe, qué tanto fe tienes. But it's about the quality of the faith. What kind of faith? Es del tipo de fe que tienes. But it says, if you have that faith, like true faith, si tienes un fe real, el tipo de fe que mueve montaña, o el tipo de fe que mueve la mano de Dios, if you have that true faith that moves the hand of God, it says that you can tell this mountain to move, and it has to move. Dice que le dices a esta montaña que se mueva, y se tiene que mover, right? But it's the type of faith that we have. Es el tipo de fe que tenemos. Matthew 8 goes over it pretty good. En Mateo 8 lo explica con un poco de detalle, o con buen detalle. Matthew 8, 5 through 13. This is the story of the centurion soldier. Esta es la historia del centurion, del soldado romano, el oficial romano. The Roman officer. And so here he's gonna so Jesus said that O ye of little faith, but then he said that if you have the right faith, that you can, great things will happen. So el Señor dice que le dijo a los discípulos, tú de poca fe, pero después explicó, si tienen el fe correcto, pueden mover montañas, aunque sea el tamaño de mostaza, de semilla de mostaza, even if it's as small as a mustard seed. And so, God wants us to understand the faith that moves His hand. El Señor quiere que nosotros entendemos la fe que mueva su mano. And I'm not talking about faith to preach and to minister and to lay hands on people in front of a church. Yo no estoy hablando de fe para predicar o para orar por gente delante de una iglesia. I'm talking about faith to do the things that we do every day. Faith to see the things that we're hoping and praying for in our hearts, that we've been praying for years and decades for, and to see those things come to pass. Yo estoy hablando de una fe que se trata de lo que pasamos en lo diario en nuestras vidas. Una fe que de las cosas que estamos esperando. A lo mejor ya ni hablamos, ya ni oramos con palabras porque ha sido muchos años. Pero dentro del corazón hay un deseo para ver algo, o que alguien se salve, o que alguien cambie, o algo que queremos ver, o a lo mejor nosotros que batallamos con algo. We might have something that we struggle with, or that we're praying for somebody, and we don't even say it anymore because we've been praying for so long. But it's in there, it's in the heart. There's a desire of the heart, and God wants us to have the faith that's going to make those things come to pass. Dios quiere que nosotros tengamos la fe que va a hacer que esas cosas se cumplan. Amen. And He will do it. Y Él sí lo hará.
And so we'll learn from that, from this Roman officer. Y podemos aprender un poco de este oficial romano. In Matthew 8:5, Mateo 8:5, it says, do I have it up here? Yeah. It says, when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and he pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Jesus said, I will come and heal him. But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come to my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this, because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, go, and they go, or come, and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. When Jesus heard this, he was amazed. Jesus was amazed, it says. Turning to those who were following him, he said, I tell you the truth. I have not seen faith like this in all of Israel. See, this is saying a lot, because this was a Roman soldier. Este está diciendo bastante porque es un soldado romano. And he is saying in all of Israel, which is God's people. The Romans weren't God's people. Él está diciendo en todo Israel, que son la gente de Dios. Los romanos no eran la gente de Dios. No ha visto ese tipo de fe. He hasn't seen that kind of faith. Verse 11 says, and I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. But many Israelites, those from whom the kingdom was prepared, will be thrown into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the Roman officer, go back home, because you believed, it has happened. And the young servant was healed that same hour. Hallelujah. Dice en español, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habría llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelves a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. And so Jesus is impacted by the faith that he sees. So Jesús está impactado por esta fe que él ve. And so what was that faith? That soldier didn't talk about believing and quoting as many scriptures and praying for hours and fasting. Este soldado no habló de teniendo tanta fe y creer tanto y estar orando y ayunando y diciendo de escrituras y no dijo ninguna de esas cosas. He didn't say any of those things. He said something totally different. Él dijo algo completamente diferente that doesn't even seem spiritual, que ni aparece espiritual. But we need to understand what he's saying. Pero tenemos que entender lo que está diciendo. Because you could take it as he's saying, I am a man of authority. And so if I tell somebody to do it, they're going to do it. And that's why I know, Jesus, that
you're a man of authority, so if you're say to do for him to be healed, he'll be healed. Podemos entender o pensar que él está diciendo, yo soy un hombre de autoridad. Si yo digo algo, lo hacen. Por eso yo sé, Jesús, que si tú dices que sea sanado, va a ser sanado, porque eres un hombre de autoridad. But he didn't say, I am a man of authority. Pero él no dijo, yo soy un hombre de autoridad. He said, I am a man under authority. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. I have people that I answer to. Hay hombres que yo tengo que responderles a ellos. Because I am a man under authority. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. I say to this one, go, and he goes. Yo le digo a este que vaya y él va. Not because I have anything, but because I'm under the authority. And that authority is what allows me to say, and it happens. Esa autoridad no es mi autoridad, pero es la autoridad que yo estoy bajo de él. Me permite yo decir algo y va a pasar. That's what he explained, and that's what Jesus was like, somebody finally gets it. Y Jesús estaba, alguien lo entiende por fin. Yeah. That it's not about how much you can pray. No es de qué tanto puedes orar. But it's about how obedient are you to the authority of God. Es de qué tan obediente eres a la autoridad de Dios. Because, yes, it's about faith. Sí se trata de fe. 100% it's about faith. 100% se trata de la fe. But faith is demonstrated by our obedience. Pero la fe se muestra por nuestra obediencia. If we say we believe and we believe and we believe, si decimos creemos y creemos y creemos, but we don't act, we don't do the things that demonstrate our faith, pero no demostramos nuestra fe, then it's not real. Entonces no es real. And so every time we're speaking the things of God, y cada vez que hablamos las cosas de Dios, but our hearts and our actions are not in line with it, pero nuestros corazones y nuestra actitud no están en línea, o nuestras acciones no están en línea con esas palabras, we're actually hurting our own testimony, our own words. Estamos dañando nuestras palabras. Do you think the devil is going to be moved at all when he hears you cast them out, but he sees that your words don't mean anything? ¿Crees que el diablo se va a mover o va a pensar algo cuando tú hablas, pero mira que tus palabras no tienen nada que ver con cómo vives, con las cosas que haces? We need to allow for that authority to come into our words. Tenemos que permitir que esa autoridad venga a nuestras palabras by the demonstration of our obedience in faith, por mostrar nuestra obediencia en fe. We have to be obedient to the Word of God. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Then it all comes together. Entonces todo se pone en línea. And we're able to speak these things. Y podemos hablar estas cosas. Or even just, like I said, there's things of the heart. I don't know if you've ever experienced what I call unprayered answers. No sé si ustedes han experimentado en sus oraciones, en su vida espiritual, lo que yo llamo respuestas sin oración. They're unprayed. It's like I never said it. I never prayed it. Yo nunca hice la oración, but it's a desire of my heart. Pero es un deseo de mi corazón. It's something that God knows is there. Dios sabe que está ese deseo. And just because I didn't say it in prayer time, pero nomás porque no lo dije en el tiempo de oración, God still heard it and He still accomplished it. Él sí lo oyó y Él sí lo cumplió. The reason why that happens, la razón que eso pasa, is because God's not just looking at what you're saying, porque Dios no está nomás fijándose en lo que estás diciendo, but He's looking at how you're living, how you're treating His word, how you're treating His commands. Él está viendo cómo estás tratando su palabra. Él está viendo cómo estás tratando sus mandamientos. And so sometimes you'll do something that you were struggling with. En veces vas a hacer algo que estabas batallando con eso, and when you do it, y cuando lo haces, there's going to be a result. Va a haber un resultado. Because that's why the word says,
make your request known to God. La palabra dice que hagas tus peticiones conocidos al Señor. It says make them known, que sean conocidos. It's not just with what you say, no nomás se trata de lo que dices, but it's what you're demonstrating, what you're showing. Es lo que estás mostrando. Eso es parte de la oración. It's part of the prayer. Is how are you living out? If you're saying, I believe that, my family member is going to get saved. Si dices, yo creo que mi familiar se va a salvar, and then, as soon as something bad happens, y cuando algo pasa, malo pasa, I knew that was going to happen. I knew it. Yo sabía que iba a pasar eso. Like, you can't be like, you're your own enemy. Tú eres tu enemigo peor. Tenemos que estar de acuerdo con esas palabras de fe. It doesn't matter what we see. It doesn't matter what happened. No importa lo que vemos. No importa lo que está pasando. If we're walking in faith, we're going to walk in faith. Si vamos a caminar en fe, vamos a estar en fe. And so we have to be obedient to the word of God. Obedient to God's commands. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a sus mandamientos, to be under authority. Because we don't have authority to do anything without Christ. Porque nosotros no tenemos autoridad para hacer nada sin Cristo. But Jesus has all authority over everything that you're facing. Jesús tiene toda autoridad sobre todo lo que estás pasando. And everything that your family faces. Y cada cosa que tu familia está confrontando. He's got authority over it. Él tiene autoridad sobre eso. But we need to fall in line. Pero nosotros tenemos que ponernos en línea. And not just with religious things. No nomás con cosas religiosas. Right? Scriptures are awesome and prayer is awesome. And we have to do those things. Las escrituras son asombrosas y estar orando es algo necesario. But it has to line up with how we're living. Pero tiene que estar en línea con cómo estamos viviendo. We have to demonstrate that. Tenemos que mostrarlo. I think everybody knows the illustration. Yo creo que todos conocen la historia, but I'm going to say it because the Lord told me to. Pero lo dice porque el Señor me dijo. But I think we know of the tightrope illustration. Yo creo que sabemos de la ilustración del hombre que camina la cuerda floja. But if we don't, then either way, I feel led to share it. Pero si no lo saben, lo voy a compartir. But so there's a man who's a tightrope walker. Hay un hombre que él camina la línea floja. The internet tells us it's línea floja, which is the opposite of tightrope, but I'm going to believe the internet. The internet never lies. En el internet se llama cuerda floja. Yo nunca he oído eso, pero así lo voy a llamar, la línea donde están caminando. And so he's on the top of a cliff. So él está arriba de la orilla de una montaña y la línea está de una orilla a otra orilla. So he's from one cliff to another. There's a tightrope. And there's a crowd behind him. Y hay gente ahí con él, bastante gente que lo están viendo. And so he's getting everybody excited. So está hablando con todos para que se animen. And he says, how many of you believe that I can walk through this tightrope? Él dice, ¿qué tantos ustedes creen que yo puedo caminar por esta línea floja? And then everybody says, yeah, we believe. Todos dicen, sí, yo creo. And then so he goes and he walks all the way to the other side. So él va y él camina. So todo hasta al otro lado. And he makes it, right? He makes it real easy. Y es bien fácil para él y lo hace. Llega al otro lado. So he gets to the other side. And then he starts coming back. Y llega al otro lado y después está regresando. And then so the people see as he's coming back with a wheelbarrow. Pero esta vez está viniendo para atrás, pero viene con una carretilla. And he's on the tightrope with the wheelbarrow. So él viene a la línea floja con esa carretilla. And then so then when he gets to the end, he like tells the people again. O sea, cuando llega cuando termina, le dice a la gente, how many of you believe that I can go back again with this wheelbarrow? Dice, ¿qué tantos creen que yo puedo regresar en esta línea con esta carretilla? And since they've already seen it, they already know it can happen. Everybody's like, yeah, we believe. Sí, creemos. Porque ya lo han visto, ya saben que va a pasar. And he says, okay, so who wants to get in the wheelbarrow? Y le pregunta, okay, ¿quién se quiere meter adentro de la carretilla? And everybody gets quiet. Y todos se callan. Like they believe.
but they're not going to get in the wheelbarrow and let him go with them. Sí creen, pero no se van a meter en la carretilla. And so, do they believe? Is that faith? ¿Sí creen? ¿Eso es fe? Si dicen que sí, pero no se meten en la carretilla. If they say yes, but they won't get in to the wheelbarrow, that's the faith that a lot of believers have. Esa es la fe que muchos creyentes tienen. And the way to kind of judge that or know that, una manera de reconocer esa calidad, is if whenever we come to church, we get really excited and we feel, the power of God, and then as soon as we leave, it starts to go away. And just goes away, and it keeps going away until we come back again. Si cuando venimos a la iglesia sentimos la presencia de Dios y sentimos que somos personas de fe, pero el momento que los salimos de la iglesia empezamos a manera de sentir se empieza a hacer menos y menos y menos y sigue siéndose menos hasta que regresamos. I mean, I know we do get tired spiritually. Sí sé que uno se cansa espiritualmente. I know that we do get encouraged at church. Sí sé que nos animamos en la iglesia. That's all important. Eso es muy importante. But if your faith is dependent on a church service, pero si tu fe depende en un servicio, then there's work. There's work to do. Hay trabajo. Si esa es la condición. There's something more that God wants for you. Hay algo más que Dios quiere para tu vida. He doesn't want you to be dependent on a church service to have a sense of faith. Él no quiere que dependas en un servicio para que sientas que tengas fe. He wants it to be real. Él quiere que sea real. And so, just like those people were all like, yeah, I believe. They believed. Like in their own minds, they believed. Esas personas que estaban viendo el hombre, sí creían. En sus mentes creían porque estaban bien exitosos. They were real excited. They were real like they believed. But when it came to putting their faith in action, putting themselves at risk, pero cuando ellos tenían que poner su fe en acción y tener riesgo en eso, no lo podían hacer. They couldn't do it. They didn't have, it wasn't real faith. No era fe real. And so that's what God is calling us to do. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. It's not a faith about being willing to do crazy things. No es una fe que tienes que hacer cosas locas. Some people think it is. Porque hay gente que piensan, we need to be obedient to the Holy Spirit. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Sometimes the Holy Spirit might, we might be sick. A lo mejor tenemos una enfermedad, and the Lord will speak to us and tell us certain things to do to get healed. Nos puede decir ciertas cosas para ser sanados. It's possible, and I'm not saying this happens all the time. Es posible, no voy a decir que esto siempre pasa, but it's possible. I've heard of people that they're sick and then they feel led not to take whatever medication or not to do a certain procedure medically because God told them to do something else. Que sienten que Dios les habló y les dijo que hicieran algo más de lo que está diciendo el doctor que hagan. Sí puede pasar, but you have to know that you heard from the Lord. Pero tienes que saber que oíste del Señor. You can't say, well, it worked for them, so it's going to work for me. No puedes decir, trabajó por esa persona, pero va a trabajar por mí, and then stop taking medication y parar de tomar medicación. If a doctor's telling you to take it, take it. Si el doctor te dice que lo tomes, tómalo. But we have to be willing to be obedient to the voice of God. A lot of people think, if I do something drastic, then it's going to force the hand of God to move. Muchos piensan, si yo hago algo, yo muestro mi fe en una manera drástica, entonces va a forzar la mano de Dios. That's not what we're saying. Eso no es lo que estamos diciendo. You need to hear the voice of God.
tienes que oír la voz de Dios, which comes through His Word, que viene por medio de su palabra, that comes through people, sharing Word, viene de gente que están orando por Dios, que comparten palabra, but it confirms in your heart, pero tiene confirmación en tu corazón, and then you walk according to how God is leading you, y después caminas de acuerdo de cómo Dios se está guiando. It's not the act that causes the result. No es el hecho que causa el resultado. It's the obedience. It's actually the word of God that causes it. Es la palabra de Dios que trae el resultado. But it's our obedience that brings it in line with our life. Es nuestra obediencia a la palabra que lo trae en línea con nuestra vida. The word of God is the source, but our obedience is what lines it up for us. La palabra de Dios es de donde viene, pero la obediencia que tenemos a la palabra es lo que lo trae a nuestra vida. Amen. And so, Matthew 14 and Mateo 14, we'll give another example. Damos otro ejemplo. Matthew 14. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. And this is where Jesus walks on water, or where Peter walks on water. This is donde Pedro camina sobre el agua. Matthew 14:22. Mateo 14:22. It says, immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." 29, "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and he walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong winds and the waves, he was terrified and he began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out, grabbed him. You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. The disciples worshipped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. Aleluya. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, "Es una fantasma." Pero Jesús le habló inmediato. "No tengan miedo," dijo. "Tengan ánimo, yo estoy aquí." Entonces Pedro lo llamó. "Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya así caminando sobre el agua." "Sí, ven," dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrizó y comenzó a hundirse. "Sálvame, Señor," gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. "Tienes tan poca fe," le dijo Jesús. "¿Por qué dudaste de mí?" Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. "De verdad eres el Hijo de Dios," exclamaron.
And so here's the story, right, of Peter, right, doing an incredible act of faith. Aquí está Pedro que hace un hecho de fe milagroso. And so Jesus is the one walking on the water, right? Empieza con Jesús caminando en el agua, right? And he has the authority to do that because he's our creator. Y él tiene la autoridad de hacer eso porque él es nuestro creador. And so he's walking on water, and Peter goes out and joins him. Y Pedro también sale y camina con él. But he doesn't just get up and do it, pero él nomás no lo hace. He must have been there when the Roman soldier was there. Yo creo que él estaba cuando estaba el soldado romano. Because he didn't say, can I do it? He didn't say, let me try it. Él no dijo, lo puedo hacer. O no dijo, deja tratarlo. He said, Lord, command me to do it. Él dijo, Señor, mándame que yo salga al agua. And then Jesus said, come. Just one word, come. No dijo una palabra, ven. Right? And so Jesus, the authority went out. So la autoridad de Jesús salió. And Peter, in obedience to that word, stepped out of the boat. Pedro, en obediencia a esa palabra, él salió a caminar. And so it wasn't like a magical thing that just happened. No era algo de magia que nomás pasó, but it was the authority of God and the obedience of man to God's word that allowed him to experience that miracle. Era la autoridad del Señor y la obediencia del hombre a la palabra de Dios que permitió ese milagro que pasara. And then so that's where he was walking on the water. Y por eso estaba caminando el agua, sobre el agua. But then the waves and the wind and all the things that were happening around, the storm around him, y después el viento y las olas y la tormenta alrededor, lo distrajeron. They distracted him, and then he started to sink. Y él se empezó a hundir. This we have to understand. Esto tenemos que captar. When he saw these things, cuando él vio todas estas cosas, it caused him to be distracted, it says first. La primera cosa es que se distrayó. He got distracted from Christ. Él se distrayó de Cristo. And then he got fear in him. Y después tuvo temor. And then he doubted the Lord. Y después él dudó del Señor. The reason why I say we need to understand it, la razón que digo que tenemos que entender eso, because we need to know that it wasn't the wind. It wasn't the storm that caused him to sink. No era la tormenta, no era el viento o las olas que lo causaron que se hundiera. But it was the effect they had on him. Pero era el efecto que tuvieron en ellos. If he would have kept focused on Christ, si él se hubiera quedado enfocado en Cristo, he would have been fine. Él estuviera bien. But he allowed for those things to affect his faith. Él permitió que esas cosas que afectaran a su fe. And the reason why I say that, la razón que digo eso, is because you think a storm, wind, yeah, that makes sense. Uno puede pensar, sí, una tormenta, el viento, sí tiene sentido. But it could have been a little bird. Pero puede ser un pájaro that passed by and it caused him to be distracted and would have caused him to feel things other than faith and obedience in the Lord. Puede ser un pájaro que pasó y lo distrayó y se salió de su fe por eso. Es el mismo efecto. It's the same effect. I'm saying, lo que estoy diciendo, is that the enemy is going to use what's going to work on you. El enemigo va a usar lo que va a trabajar en ti. It's not always going to be something super dramatic. No siempre va a ser algo bien dramático. It might be something real simple that won't bother anybody else, but it's going to bother you. Puede ser algo muy pequeño que no le va a molestar a nadie más, pero te va a molestar a ti. And that little thing is going to distract you from what God has for you. Y esa cosa pequeña te va a distraer de lo que Dios tiene para ti. It's not the thing. It's the heart. No es la cosa, es el corazón. Right? And when that happens, we need to ask God to help us to change. Y cuando pasa eso, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. We repent and we ask God to heal us in that area so that little distraction doesn't affect us anymore. Nos arrepentimos y pedimos al Señor que nos sane en nuestro corazón para que esa cosa no nos distraiga
ya nos afecte. And we can walk in our faith para poder caminar en nuestra fe. I feel in my life, yo siento en mi vida, that there's so much blessing that's kind of backed up. Que hay tanta bendición que está como, no puede fluir because of the things that need to be worked on. Por las cosas que necesitan atención in my own heart, en mi corazón. But as we allow God, as we let things go, as we walk in repentance, pero mientras podemos soltar las cosas, mientras caminamos en arrepentimiento, mientras que hacemos en nuestra vida espiritual, as we grow spiritually, we allow for more of God's blessing to flow into our life. Permitimos que más de las bendiciones de Dios que fluyan en nuestras vidas. God is not withholding and wanting you to prove yourself before He lets you let you have something. Dios no está deteniendo las bendiciones y esperando que tú lo merezcas. That's never gonna happen. Nunca va a pasar. Nunca vamos a merecer lo que tiene el Señor. We're never going to deserve or earn what God has for us. He's just waiting for us to push that sin aside. Él nomás quiere que háganos ese pecado al lado so that it can flow, para que fluya esa bendición. He is blessing us. Él nos está bendiciendo. We need to receive it. Nosotros tenemos que recibirlo. But it's not by how much or how great the faith is. No es de que tanto fe, que tanta cantidad de fe tenemos, but it's about the quality of the faith. Pero es de la calidad de la fe. Is that faith enough to move you? Es fe suficiente para moverte, for you to act in faith, para que actúes en fe. And I'm going to close in 1 Samuel. Voy a cerrar en 1 de Samuel. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. We could get into the whole story of King Saul. Podemos entrar a la historia del rey Saúl, but we won't. We'll just read this part. Nomás voy a leer esta parte, pero si tienen tiempo pueden leer de la historia de Saúl, del rey Saúl. But if you have time, on your own time, you should read the story of King Saul. But after King Saul was disobedient, pero después de rey Saúl fue desobediente al Señor, in 1 Samuel 15:22, 1 de Samuel 15:22, it says, Samuel replied to, and he's talking to Saul, está hablando a Saúl, because Saul his faith is not lining up with the word of God. Porque la fe de Saúl no está alineada con la palabra de Dios. And this is what Samuel replies to him. Eso es lo que Samuel le dice a él. He says, what is more pleasing to the Lord? The burnt offerings and the sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Obedience and submission. Verse 23 says, rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Lord. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de carneros. Obediencia y sumisión. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicera, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuantos han rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. And so Samuel is making it real clear. Samuel está haciéndolo muy claro that, you know, when he says that rebellion is as witchcraft, cuando dice que la rebelión es como hechicería.
he's talking about the curses, the things that the devil brings. Él está hablando de las maldiciones, las cosas que el enemigo quiere traer in our lives. And when we walk in rebellion or when we don't walk in obedience, cuando estamos en rebelión, cuando no estamos en obediencia, we're subject to that. Estamos sujetos a las cosas que el enemigo quiere traer, that the devil wants to bring because of that condition of our heart, por la condición de nuestro corazón. And so it's a serious word. Es una palabra seria, but it's a word of hope. Pero es una palabra de Dios de esperanza. Because if we do walk in obedience, porque si nos podemos alinear y caminar en obediencia, then God is able to save us from all of that. Entonces Dios nos puede salvar de todo eso, la brujería, de las cosas que el enemigo trae a nuestras vidas, from all that witchcraft, from whatever it is that the enemy would want to bring into our lives. But I do feel the Lord leading me to say, pero sí siento el Señor que quiere que yo diga, that we need to be obedient to the Lord. Tenemos que ser obediente al Señor. I don't know why he does it. Yo no sé por qué el Señor lo hace. But the Lord trains us to be obedient through people. El Señor nos entrena a ser obedientes a Él por medio de las personas. He puts people of authority into our lives. Él pone personas de autoridad en nuestras vidas. And if we struggle to submit and obey, si nosotros batallamos para submitirnos y obedecer, it's not a problem with that person. No es un problema con esa persona. It's a problem in the heart. Es un problema en el corazón. And so that heart is the same heart that we bring to God. Es el mismo corazón que traemos a Dios. And so when God tells us something, cuando Dios nos dice algo, we're not going to hear that part. No vamos a oír eso. We're either going to blame it on the devil, o vamos a echarle la culpa al diablo, or we're just going to be deaf to it. O nomás vamos a hacernos sordos a eso. And we'll hear the things of God that we want to hear, y sí oímos las cosas de Dios que queremos oír, but we'll reject what doesn't line up with what's comfortable for us. Pero vamos a rechazar lo que no se alinea con lo que yo me siento bien con eso. So he trains us. So él nos entrena by giving us people to obey, porque él nos da gente a obedecer that we don't want to obey, que no queremos obedecerlos. One of the things about King Saul, una cosa del rey Saúl, was that David was obedient and respectful to him to the end. Rey David, era obediente y respetuoso a él hasta el fin. So he died, hasta que murió, because he understood, because David understood, David entendió que era una autoridad de Dios, that he was an authority of God. And it didn't matter how wicked or how bad he was, no importaba qué tan malo era, David wanted to be right with God, and so he was obedient to man. David quería estar en buenas condiciones con Dios, so él estuvo obediente al hombre. I don't know why he does it that way. Yo no sé por qué lo hace así, but I know that he does, pero sí sé que lo hace, because I've experienced it in my life. Yo lo he experimentado en mi vida. I've been obedient to, whether it's managers or different situations. Yo soy obediente, puede ser manejantes. I mean, I can definitely go on about a lot of things. But when I've learned to obey God through people, cuando yo aprendí a obedecer a Dios por medio de gente, then I saw the things of God just open up like never before. Entonces yo empecé a experimentar las cosas de Dios que se abrieran en mi vida como nunca antes. Right? And so if you're struggling with somebody, si estás batallando con alguien, bring it to God. Tráelo a Dios. And whatever God puts in your heart, lo que Dios pone en tu corazón, be obedient to it. Sean obedientes a Él. And He will not only bless you there, no nomás te va a bendecir ahí, but He'll heal your heart and bring blessing
from now on, in that area. Él te sana tu corazón y empiezan bendiciones a venir en ese lugar, en esa área. Amen. And so the title is Such Great Faith. El título del mensaje es Tanta Fe, but it's not about how much faith. No es de qué tanta fe tenemos, but it's about our obedience through our faith. Es por nuestra obediencia, por nuestra fe. Amen. Amen. I'll go ahead and close in prayer. Voy a cerrar en oración. Heavenly Father, I thank you, Lord. Señor, te doy gracias. I pray that this word would be imparted into our lives. Yo pido, Señor, que esta palabra sea impartada en nuestras vidas. That there would be demonstrations of it. Que muéstrenos esta palabra in our daily lives, en nuestras vidas diarios, in our families, in our homes, en nuestras familias, en nuestros hogares. That we would be obedient to you, que seamos obedientes a ti, and that we would see your power, y que veamos, que experimentemos tu poder. Not because we want to see things, no porque queremos ver cosas, but because we want all of you, Lord God. We don't want anything from you to be held back, porque te queremos a ti, Señor. No queremos que nada que sea de ti, que se haga para atrás. Queremos experimentar todo lo que tienes para nosotros. We want to experience all that you have for us, Lord God, as individuals and as a church, como individuales y como iglesia. Lord, have freedom in this day and age, que tengas libertad en este tiempo, to move through us, to demonstrate who you are through us, que te muevas por medio de nosotros, que te muestres por medio de nosotros. And I thank you, Lord, for doing that. Te doy gracias, Señor, que lo haces. In Jesus' name I pray, en nombre de Jesús. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are